em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, em frente ao prédio da Assembleia Nacional. O Congo tem um vasto território e uma grande população. Tem o segundo maior rio do mundo em volume d'água e a segunda maior floresta tropical do planeta. Tem 80 milhões de hectares de terras agricultáveis que poderiam alimentar seu povo e boa parte da África. É um gigante. Apesar disso, ou talvez por causa disso, a história do Congo é uma sucessão de tragédias. Sobre tudo isso, nós vamos conversar com Joseph Kabila, presidente do Congo. Ele chegou ao governo em 2001, depois do assassinato do então presidente Laurent Kabila, seu pai. Foi eleito em 2006 em eleições organizadas pela ONU e reeleito em 2011. Parce que le Congo, c'est un pays stratégique, il est évident. Au centre de notre continent, le Congo est béni par le bon Dieu avec beaucoup de ressources. A República Democrática do Congo fica no centro do continente africano. Faz fronteira com 9 países e tem um enorme potencial econômico. Suas reservas minerais de ouro, cobre, cobalto, coltã e diamantes são tão grandes que os especialistas classificam o país como um escândalo geológico. Outra grande riqueza do país é o Rio Congo, com 4.700 quilômetros de extensão. É o segundo maior rio do mundo em volume de água. A bacia do Congo tem um potencial hidrelétrico espetacular, 100 mil megawatts, cerca de 13% do potencial mundial. O Congo tem tudo para se tornar um gigante, mas até hoje tem sido vítima da sua própria riqueza. No leste do país, onde se concentra boa parte dos recursos minerais, milícias, grupos armados e exércitos irregulares disputam com o Estado congolês o controle da região. A situação de insegurança é tão grande que a ONU mantém no local seu maior contingente militar no mundo. São mais de 20 mil soldados encarregados de proteger a população civil e apoiar as negociações de paz. Joseph Kabila é um sobrevivente. Em janeiro de 2001, quando foi nomeado para suceder o pai assassinado, a maioria dos analistas acreditava que se tratava de uma solução de emergência e que ele não iria durar muito no cargo. Mas Kabila, que tinha então menos de 30 anos, surpreendeu. Ultrapassou todos os obstáculos, ganhou estatura e ganhou também o respeito de aliados e adversários. O país se reaproximou da normalidade democrática e realizou 2 eleições presidenciais consecutivas. No entanto, o desafio da implantação de um Estado moderno e minimamente eficiente continua de pé. Além da instabilidade no leste do país, Joseph Kabila tem até o fim do seu mandato em 2016 que encontrar respostas para questões prementes, como o combate à corrupção, a reforma das Forças Armadas para acabar com a indisciplina e as violações dos direitos humanos, a reconstrução da infraestrutura do país, a reorganização da economia e a melhoria das condições de vida da população. A República Democrática do Congo é um país de recursos extraordinários. A sensação que existe é que é um gigante. Por que o senhor acha que até hoje o gigante não despertou para o progresso? Pour la même raison que le Brésil avait beaucoup traîné, avait pris beaucoup de temps pour se réveiller. Le Brésil, finalement, a passé aussi par plusieurs crises, par une dictature, il ne faut pas l'oublier, et puis par la suite une démocratie, et maintenant c'est la croissance. C'est presque la même situation que la République démocratique du Congo. La dictature, manque de démocratie, manque de liberté, d'initiative, bien sûr, le pays ne peut pas du tout avancer. Et ajouter à cela le problème récurrent de sécurité ou d'insécurité, et vous avez un pays qui est plus ou moins bloqué. Mais depuis une dizaine d'années, nos efforts, c'est dans le sens de faire en sorte qu'il
il y ait une paix et une stabilité pour nous permettre finalement de décoller. Et pas seulement une paix, une stabilité, mais aussi la démocratie comme base, comme fondation. Ce qui explique le fait que depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous avons dû organiser pour la première fois 2 élections successives en 2006 et en 2011, parce que j'ai l'intime conviction que là où il y a la paix et la stabilité, le développement, ce n'est qu'une question de temps, une question d'une bonne stratégie et une mise en œuvre efficace. Voilà le cheminement et ce qu'on est en train de faire. Mais les explications sont presque les mêmes, comme par exemple au Brésil. O Brasil é o campeão absoluto dos desembarques do tráfico negreiro. Chegaram 600 mil portugueses no Brasil até a independência, mais ou menos. O número de africanos é 4.800.000. Entraram 8 vezes mais africanos no Brasil do que europeus. Porque o Brasil foi colonizado pelos africanos também. Eles eram entes sociais ativos, embora mantidos sob a escravidão. O impacto social é muito mais vasto e tem um componente africano muito maior. Havia embarque no norte, até a zona do Congo, do Rio Congo, e depois no norte da embocadura do Rio Congo, que é a zona do Luango, que é hoje o sul do Gabão. É preciso ver que o Congo era sede, Banza Congo, São Salvador do Congo, era sede desde 1596 do primeiro bispado da Igreja Católica em terra firme. Os outros bispados eram em ilhas, em São Tomé, Cabo Verde, na África. Lá no interior, a 200 quilômetros do litoral, a cidade hoje chama Banza Congo, era a sede do Reino do Congo e englobava o norte de Angola, o Congo Kinshasa e o Congo Brazzaville. Esse é o Reino do Congo. Dali vieram 3.400.000 africanos deportados para o Brasil. A importância dos escravos vindos tanto da atual República Democrática do Congo quanto do Congo Brazzaville ou República do Congo foi uma contribuição enorme para a população brasileira. Isso está muito claro, por exemplo, nos Reis do Congo, que existem em todo o Brasil, nas congadas, que são festas populares disseminadas pelo Brasil. E no vocabulário que nós usamos todos os dias. Zangar. Zangar é uma palavra, ou é Kikonga ou é Kimbunda. Mas vem daquela região grande que compreende Gabão, com os 2 Congos e Angola. Xingar, cochilar, cochichar, verbos que nós usamos todos os dias. Como se fossem verbos antigos portugueses, e não são. Começam a entrar no português de Portugal por influência brasileira. Agora você já viu um brasileiro poder se irritar com alguém sem se zangar com ele? Poder dormitar sem cochilar? Poder falar baixinho sem cochichar? Isto mostra o quê? Mostra que a presença desta área da África no Brasil é a mais antiga e a mais consistente. Não é a que mais aparece, mas é a que está no dia a dia de todos nós. Poucos povos sofreram tanto como o povo congolês. O período do escravagismo foi uma devastação para o Congo. O colonialismo, o Congo sofreu talvez o mais brutal regime colonialista de toda a África.
depois da independência, foi palco de um regime ditatorial longo e asfixiante. Por que os congoleses tiveram de passar por períodos tão difíceis? Difficile de dire exactement pourquoi. Mais vous avez retracé vous-même succinctement l'histoire de notre pays, la période coloniale, post-coloniale et l'histoire du Congo, bien sûr de la République démocratique du Congo. Je ne dirais pas que c'est une histoire triste, mais c'est une histoire parsemée de beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Vous avez évoqué la période coloniale, et bien avant, c'était des dizaines de milliers, des centaines de milliers, si pas des millions, de Congolais qu'on avait emportés comme des esclaves. Et puis c'était la période coloniale, avec beaucoup de souffrances. Bien après l'indépendance, c'était finalement la dictature. La dictature et la régression du pays. Et petit à petit, on est en train de remonter la pente. Alors, pourquoi cette souffrance? C'est principalement parce que le Congo, c'est un pays stratégique, il est évident. Au centre de notre continent, le Congo est béni par le bon Dieu avec beaucoup de ressources humaines, mais aussi des ressources naturelles. O Museu Nacional do Congo guarda uma interessante coleção de obras de arte tradicional do país. Mas o que mais chama a atenção do visitante são duas estátuas nos jardins. A do rei Leopoldo II da Bélgica e a do aventureiro britânico Henry Morton Stanley. Uma caída, a outra ainda de pé. As duas estátuas registram em bronze as figuras dos criadores da mais repugnante história da exploração colonial da África. O Congo, tal como é conhecido hoje, começou em 1879 com a criação da Associação Internacional do Congo, uma espécie de grande propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Pouco depois, o rei contratou os serviços de Stanley, que vinha de desbravar a última região do continente africano, ainda desconhecida dos europeus, a bacia do Rio Congo. Leopoldo II dizia que queria levar a civilização e o cristianismo para os africanos. Mas por trás da fachada filantrópica e civilizatória, o que havia mesmo era a cobiça. O que se queria era ganhar dinheiro com a exploração da borracha, do marfim e do ouro. Na Conferência de Berlim de 1885, que retalhou o continente africano entre as potências coloniais, Leopoldo II, surpreendentemente, conseguiu garantir a posse do Congo e nomeou Stanley como seu preposto local para implantar o chamado Estado Livre do Congo, na verdade, uma máquina de exploração colonial. A força pública, composta por mercenários, estipulava cotas de borracha e de marfim para cada aldeia. Quem não cumpria era severamente castigado. Homens, mulheres e crianças tinham mãos e pés decepados. A empresa civilizatória de Leopoldo II acabou se transformando num exemplo de barbárie. A tortura, os estupros e os fuzilamentos eram práticas correntes. O ano de pico de faturamento da borracha congolesa foi 1903. Mas aí vieram a público as denúncias do diplomata Roger Kaisman e do jornalista Edmundo Morel, que horrorizaram a opinião pública europeia. A empresa privada de Leopoldo II foi extinta e, em 1908, o parlamento belga anexou o Estado Livre do Congo. Talvez nenhum outro país africano tenha sido tão refém da Guerra Fria como o Congo. Mal conquistou sua independência, passou a ser alvo das disputas entre as duas grandes superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. A primeira vítima desse duelo foi o primeiro-ministro Patrice Lumumba.
Surpreendendo os observadores internacionais, Lumumba ganhou com folga as primeiras eleições do país. Militante anticolonialista, ele fez parte do grupo de panafricanistas que lideraram a independência dos seus países. Político carismático e impetuoso, ele enfrentou o rei Balduíno da Bélgica na cerimônia da independência. Em seu discurso, Balduíno falou sobre o papel civilizador da Bélgica no Congo. Lumumba retrucou e lembrou os sofrimentos e as humilhações que os congoleses tinham sofrido durante o colonialismo. Au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Desconcertado, o rei belga retirou-se da cerimônia. A imprensa ocidental criticou duramente Lumumba, mas os congoleses se sentiram de alma lavada. O calvário de Lumumba estava começando. Diante da oposição crescente da tentativa de secessão da rica província de Katanga, ele procurou apoio na União Soviética. A reação dos Estados Unidos foi imediata. Passou a trabalhar para derrubar Lumumba. Meses depois, o primeiro-ministro foi afastado do cargo pelo presidente. Em seguida, foi preso e, logo depois, assassinado em circunstâncias nunca esclarecidas. Poucos analistas duvidam do envolvimento da Bélgica e da CIA na sua morte. E assim, a recém-criada República Democrática do Congo ficou órfã do seu principal líder. A jovem democracia congolesa foi ferida de morte e a construção do Estado congolês abortada. As consequências dessa tragédia podem ser sentidas até hoje. Com o assassinato de Patrice Lumumba em 1961, a balbúrdia política se instalou no Congo, que tinha acabado de conquistar a independência. A crise durou até 1965, quando o chefe do exército congolês, Joseph Mobutu, deu um golpe de Estado e assumiu o poder. Mobutu logo mostrou suas garras e impôs ao Congo um regime de partido único, repressivo e corrupto, que durou 32 anos. A permanência de Mobutu no poder foi marcada pela incompetência administrativa, pela demagogia, pelo anticomunismo e pela formação de uma colossal fortuna pessoal. As últimas eleições no Congo foram as primeiras, depois desse período, organizadas pelo próprio Estado congolês. Você acha que essa fase de transição, onde a ONU, inclusive, joga um certo papel, ela está se aproximando do seu fim já? On avait cru, après les élections de 2006, que c'était une page tournée. Parce qu'en 2006, c'était la première fois que les élections démocratiques étaient organisées en République démocratique du Congo, avec l'appui de la communauté internationale et en tête, c'était l'Organisation des Nations Unies. Pour nous, c'était une page effectivement tournée. C'est précisément pourquoi en 2011, on avait levé l'option d'organiser nous-mêmes nos propres élections, nous, la République démocratique du Congo, financièrement. On avait financé ces élections nous-mêmes et n'eût été la crise actuelle ou l'insécurité actuelle à l'est du pays. L'objectif pour nous, c'était une fois de plus de tourner une page sur la présence, ou en ce qui concerne la présence onusienne chez nous. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Le Congo a toujours et aura certainement encore pendant quelques temps besoin de cet appui de la communauté internationale, représentée ici chez nous par l'Organisation des Nations Unies. O seu pai, o ex-presidente Laurent Kabila, foi dos dirigentes da luta pela independência e depois dirigente na luta pela democratização. Como foi se criar num ambiente que eu imagino devia ser difícil e carregado de tensão? J'avais une enfance comme bien sûr d'autres enfants, mais vivant dans la clandestinité, ce n'était pas nécessairement facile d'avoir une vie tout à fait normale.
mais une vie en famille. Mon papa, il était assez souvent toujours là, ma mère aussi, et bien entendu les autres membres de la famille. Alors, une enfance presque normale, mais pas nécessairement parfaite. Oui. Laurent Désiré Kabila, o restaurador da República Democrática do Congo, foi sempre visto com desconfiança pelo Ocidente devido ao seu passado revolucionário. Na década de 1960, Che Guevara chegou a ficar alguns meses no Congo tentando organizar uma guerrilha junto com Laurent Kabila. Desistiu. A África era muito mais complicada do que ele pensava. Em 1997, com apoio de tropas de Uganda e de Ruanda, Kabila derrubou o ditador Mobutu e assumiu o poder. Mas logo teve de enfrentar a oposição de vários grupos políticos que pediam a convocação de eleições. Menos de 3 anos depois, Kabila foi assassinado por um guarda-costas em circunstâncias até hoje não esclarecidas. O senhor acha que ainda há um caminho a trilhar na questão da democracia ou já se tem uma base importante? Il y a certainement une base, et c'est la constitution de notre pays. Mais il y a certainement encore des efforts à fournir parce que c'est un processus. La démocratie ou la démocratisation d'un pays, c'est un processus, c'est peut-être un long processus. Aujourd'hui, on a effectivement une majorité qui gouverne, mais on a aussi une opposition représentée presque à tous les niveaux, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, bien sûr, députés de l'opposition, mais au sein du bureau aussi. Le Sénat, à la tête de notre Sénat, c'est l'opposition. Vous savez, la démocratie était interrompue en 1960-61 avec l'assassinat du feu Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, élu démocratiquement. Pour nous, c'était ça la fin de la démocratie. Il n'y a qu'une dizaine d'années qu'on a levé cette option. Après une très longue transition, lever l'option d'organiser les élections et finalement remettre le pays sur une base démocratique. C'est chose faite, mais il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, des efforts à fournir, et par la majorité et par, bien sûr, l'opposition. O Rio Congo é o mais caudaloso do continente. É tão importante que deu o nome não apenas a um, mas a 2 países. Suas capitais, Kinshasa e Brazzaville, estão situadas frente a frente. Durante séculos, o rio representou a imagem da África selvagem e desconhecida. O rio e seus afluentes são meios de transporte e fonte de vida para milhões de congoleses. Além desse imenso patrimônio hídrico, o Congo conta também com o lago Tanganyika na fronteira com a Tanzânia. O Tanganyika é o 2º maior lago do mundo em extensão e o primeiro em profundidade. Em alguns pontos, chega a ter 1.600 metros de profundidade. Hidrologistas calculam que o Tanganyika acumula 1/8 de toda a água doce disponível no planeta. Nesse trecho do Rio Congo, que começa bem perto de Kinshasa e segue na direção do Oceano Atlântico, há 350 quilômetros de corredeiras e cataratas. É um potencial hidrelétrico fabuloso. Para se ter uma ideia, o projeto de construção da barragem do Grande Inga prevê a geração de 39.000 megawatts. É o equivalente a 3 usinas de Itaipu, ou mais do dobro da usina de Três Gargantas na China, a maior do mundo. Mas para o projeto sair do papel é preciso dinheiro, é claro, e principalmente estabilidade política. La possibilité d'une production de 40.000 mégawatts dans les sites d'Inga et bien d'autres sites dans le pays
c'est aussi un facteur de développement, c'est pas aussi une base pour le développement, pas seulement de la République démocratique du Congo, mais nous pensons de la région de l'Afrique centrale, la région de l'Afrique australe aussi. Sur le plan local, avec la croissance économique, le développement de l'industrie dans notre pays, il y a certainement un besoin, un très grand besoin pour l'énergie, et l'énergie propre. Alors, on a maintenant le besoin ou la demande. Maintenant, il faut satisfaire cette demande. O senhor vê modelo de crescimento onde a agricultura e a indústria progressivamente vão ocupando mais espaço do que a mineração, que tradicionalmente foi o que deu suporte à economia do Congo? Vous savez, à un certain moment, le Congo était parmi les plus grands producteurs d'huile de palme, cacao, café. Et à un certain moment, c'est plutôt le secteur agricole, l'agriculture, qui avait aussi financé le secteur minier. Alors, nous pensons qu'il faut revenir maintenant à la case de départ, faire en sorte que l'agriculture soit aussi une base solide, ou soit un pilier parmi les piliers de notre économie. Et pas seulement le secteur minier. Padrões coloridos, estampados atraentes, desenhos tradicionais e modernos, essa é a receita para as roupas elegantes que vestem as mulheres em boa parte da África. Os panos de algodão encerado são chamados de wax, cera em inglês, ou então de panye, em francês. Esse tipo de tecido, trazido da Indonésia pelos holandeses no século XIX, começou a ser produzido no século XX em tecelagens na própria África, muitas delas no Congo. Mas nas últimas décadas o mercado foi dominado pelos chineses. A última fábrica de panye no Congo está na cidade de Kisangani. Ça a évolué, donc en partant d'un thème cachemire, on a évolué vers des thèmes plus africanisés, comme des plantes, des fleurs. Mais on a noté une évolution dans les temps modernes où le pagne, maintenant, pouvait être un mode d'expression. Il y a cette particularité, je pense qu'en Afrique centrale, c'est que les pagnes ont des noms, des fois. Donc quand vous allez au marché, vous cherchez tel modèle. Et bon, c'est des modes aussi. Donc c'est devenu vraiment un mode d'expression dans la société congolaise. Sert aussi d'identité dans des événements de la vie sociale, les familles, principalement lors des mariages et des deuils. Donc en gros, le pagne, c'est un petit peu ça. Uma das mais antigas missões de paz da ONU no mundo está no Congo. A MONUSCO foi constituída em 2000 e em 2012 ainda mantinha cerca de 20 mil soldados no país, a maioria nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, nas fronteiras com Uganda e Ruanda. Essa região tem sido uma terra de ninguém desde 1994, quando os Hutus promoveram uma guerra de extermínio contra os Tutsis em Ruanda. Essa guerra deixou um saldo de 800 mil mortos e centenas de milhares de pessoas se refugiaram então no Congo. Em 1997, depois de ajudar Laurent Kabila a derrubar o ditador Joseph Mobutu, os exércitos da Uganda e de Ruanda permaneceram no leste do país e logo entraram em conflito com o exército congolês. Começou então em 1998 a chamada Guerra Mundial Africana, na qual também se envolveram Angola, a Namíbia, o Zimbábue, o Chad e a Líbia. Estima-se que morreram nos combates, que se estenderam até 2003, entre 4 e 5 milhões de pessoas, a maioria civis.
A guerra acabou, mas a paz definitiva ainda não chegou. A região continua sofrendo com a ação de grupos rebeldes, milícias e tropas estrangeiras, todos de olho numa área rica em coltan, um mineral essencial para a fabricação de componentes para computadores e celulares. Nós, hoje em dia, somos todos no mundo responsáveis pelos conflitos no Congo, porque nós todos usamos celular e o celular não pode existir sem coltan e coltan só existe nessa zona. Portanto, todos nós transportamos o conflito do Congo no bolso. Nos últimos 10 anos, o Congo vive uma situação de relativa tranquilidade e vive uma situação melhor no leste do Congo. O senhor acredita que essa situação de paz e tranquilidade é definitiva ou ainda está vivendo sob ameaça? C'est un problème récurrent, mais nous pensons que c'est un problème qui trouvera une solution et une solution durable. En 2009, on avait cru qu'on avait finalement trouvé une solution. Mais le début de la crise aujourd'hui, depuis le début de cette année d'ailleurs, nous fait dire qu'il faut encore qu'il y ait beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts sur le plan politique, sur le plan diplomatique aussi, parce que c'est une crise qui ne vient pas que de l'intérieur de notre pays, mais activée, actionnée par l'extérieur. En même temps, on ne va pas négliger l'aspect militaire ou l'autorité de l'État. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie à l'est du pays. Et d'ailleurs, il ne faut même pas généraliser, parler de l'est du pays, c'est plutôt dans une ou deux provinces, la province du Nord et Sud Kivu. Voilà. Alors, ce sont des efforts qui sont en cours et je crois bien que ce sont des efforts qui, certainement, vont porter des fruits. O senhor acredita que é uma combinação de negociação, diplomacia, mas, ao mesmo tempo, de presença do Estado congolês forte militar na área? Pour le moment, c'est une combinaison de, pas nécessairement de négociations, mais le dialogue avec tous les pays de la région. L'aspect diplomatique n'a pas été négligé, mais aussi l'aspect militaire, ou essayer de contraindre tout le monde à respecter la loi et surtout les droits internationaux. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette question de frontières. Tous nos voisins disent la charte de l'OUA, après sa signature, les pays, lors de la première rencontre, ont décidé qu'on ne touche pas aux frontières. Mais surtout vers l'est du Congo. Un État comme l'Ouganda, le président Yoweri Museveni, lors d'une conférence que nous avons tenue à Dakar sur les perspectives du 3e millénaire, Museveni a expliqué très clairement qu'il y a des États fragiles en Afrique. Si ces États ne sont pas capables de se prendre en charge, eh bien d'autres États vont les prendre en charge. Et Museveni d'ailleurs a expliqué qu'il voulait être le Bismarck du continent africain. Donc intégrer les États contre leur gré. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le général Kagame au Rwanda, il ne dit pas exactement la même chose, mais enfin il suggère aussi que l'État congolais est incapable de se tenir en tant qu'État. Bon, dans ce cas-là, s'il est incapable, les autres pourraient s'occuper de lui. A China tem uma presença muito forte em boa parte da África e no Congo não é diferente. Na sua política de aproximação com os países africanos, o governo chinês costuma doar prédios públicos, estádios, escolas ou hospitais. Em Kinshasa, no Hospital da Amizade Sino-Congolesa, médicos e enfermeiros chineses atendem a população, inclusive com práticas tradicionais como a acupuntura. Na maioria das cidades congolesas, empreiteiras chinesas estão realizando obras de asfaltamento e urbanização graças a um financiamento de mais de 8 bilhões de dólares concedido pela China ao Congo para a construção de obras públicas. Isso tem provocado ciúme nos parceiros tradicionais da República Democrática do Congo?
Des jalousies peut-être, oui, ça a provoqué beaucoup de jalousie, beaucoup de points d'interrogation, mais je comprends bien, c'est parce que c'était une initiative tout à fait nouvelle. Le développement de la République démocratique du Congo, nous pensons, ne dépend pas que de la coopération avec ses partenaires traditionnels. Il y a nos propres efforts, bien sûr, mais il y a aussi l'ouverture. On a levé cette option depuis plusieurs années de nous ouvrir au monde. Et parmi ce partenaire, c'est bien sûr la Chine. Le contrat signé entre la République démocratique du Congo et quelques entreprises chinoises nous permet, de développer principalement nos infrastructures, parce qu'on a besoin des infrastructures s'il faut maintenir le taux de croissance et s'il faut finalement développer nos ressources. Foi onde hoje está a cidade de Kisangani que o explorador e aventureiro Henry Morgan Stanley, vindo do leste, vindo da Tanzânia, chegou ao Rio Congo e iniciou a exploração do rio até a sua foz, a 2.000 quilômetros no Oceano Atlântico. Foi a primeira vez que um europeu cruzou toda a extensão da África Central no sentido leste-oeste. Kisangani tem hoje 800 mil habitantes e conta com uma infraestrutura precária. A maioria da população vive da agricultura de subsistência, da pesca e da exploração florestal. Kisangani foi palco da chamada Guerra dos Três Dias, quando tropas de Uganda e Ruanda combateram em pleno centro da cidade. Je suis allé dans l'est du Congo, à Kisangani, et j'ai ramassé des douilles de cartouches qui ont tué dans des guerres au Congo. Je suis plasticien et dans ma vie, je ne cherchais pas à faire un travail gratuit. Je m'inspirais de la société du Congo, d'Afrique, un peu de partout, pour dénoncer les choses. Ici, je parle beaucoup de guerres. Quand les guerres prennent racine, après ce qui reste, c'est la famine, le déplacement des peuples, la misère. Três vezes por semana, num galpão de um bairro pobre de Kinshasa, mais de uma centena de congoleses se reúnem para uma atividade muito especial: os ensaios da surpreendente Orquestra Sinfônica Kimbanguista. A Igreja Kimbanguista do Congo, fundada em 1921, é uma igreja cristã com fortes referências africanas. Mais premièrement, au début, d'abord, il faut toujours 3 mesures. Mesure, il y a 4 temps. D'abord, tout a commencé par un monsieur. Le monsieur s'appelle M. Armand Diangenda, qui est actuellement le président et le conducteur, comme on dit, le directeur musical de l'orchestre. En fait, après avoir fini ses études de pilote, parce qu'il est pilote professionnel, en Belgique et puis aux États-Unis, il est revenu au pays. Alors, une fois qu'il s'est retrouvé, parce que depuis son enfance, il avait appris à jouer plusieurs instruments, le piano, la guitare et tout. Alors, il s'est fait entourer de quelques musiciens kimbanguistes dans le temps qui ont créé un petit groupe qu'on a appelé groupe symphonique kimbanguiste. Et on a donné notre premier concert, c'était le 3 décembre 1994 toujours, c'était au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Et l'orchestre fait non seulement la fierté des kimbanguistes, mais la fierté des Kinois, la fierté des Congolais et même la fierté des Africains, pourquoi pas la fierté de l'homme noir.
a pas un grand orchestre comme nous dans le monde, composé uniquement de petits nègres comme nous. Des petits nègres qui jouent au violon comme Beethoven, comme Mozart. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ni en Afrique, ni en Europe. Donc là, je suis fier. Quand nos images passent dans d'autres télés, dans d'autres chaînes, au Brésil, aux États-Unis, en Amérique, nous sommes très contents. On se dit, OK, nous aussi on peut se dire que nous sommes capables de faire comme eux. Il n'y a pas de complexe. Quais são os 3 problemas, os 3 maiores desafios que o Congo tem? Quais são os 3 problemas que lhe tiram o sono? Oh, il n'y en a pas que 3, j'en ai une dizaine. Mais il est évident que la paix et la sécurité pour les 65 millions de Congolais, pour moi, c'est la priorité des priorités. Ça m'empêche de dormir, comme aussi il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'arrivent pas à dormir, vu qu'ils vivent dans l'insécurité, dans le nord et sud Kivu. Le problème économique aussi. On a une population jeune, très très jeune. Il faut mettre cette population au travail, cette jeunesse au travail. Il faut créer, n'est-ce pas, les emplois. C'est un grand problème, un très grand défi que l'on doit relever. Et le 3e problème, c'est la stabilité de nos institutions et la poursuite de ce que j'ai appelé le processus de la démocratisation du pays, ou soit la consolidation de la démocratie dans notre pays. Voilà les 3 grands défis, les 3 grands problèmes. Décadas de conflitos e de guerra civil desorganizaram fortemente a economia formal congolesa. Muita gente só tem uma alternativa de sobrevivência: a venda de algum tipo de produto e de serviço nas ruas das cidades. A salle est la bique à couleur rouge, a salle à couleur vert. Exemplo disso são as Nganda Malewa, pequenas lanchonetes. As refeições são cozinhadas, vendidas e comidas em plena via pública. Calcula-se que existam 20 mil Nganda Maleuas em Kinshasa, quase todas comandadas por mulheres. Dans ce pays, nous avons d'abord une capacité de résistance qui est quelque chose de colossal, mais vraiment quelque chose d'énorme, et cela au moins depuis la colonisation. Alors, elle peut être militaire, elle peut être politique, elle peut être religieuse, hein. Nous avons beaucoup d'églises de résistance ici, elle peut être artistique et même musicale, donc il y a cette capacité de résistance qui est quelque chose de considérable. I really do feel that there are many of the ingredients here to make this a very successful country in the future, in terms of obviously its natural resources, but also the resilience and spirit of the Congolese people as well. They've had to put up with a lot, but they do have this ability to carry on. And so I think that if working with the international community, greater stability can be brought to this country. Os líderes da independência africana falavam muito na unidade da África. O senhor acredita que esse sonho continua vivo? Le rêve est encore d'actualité
peut-être qu'il y a eu seulement un petit changement de stratégie. L'unité africaine, finalement, c'est aussi un processus. C'est aussi un processus. Peut-être que les leaders de la période de l'indépendance, ils avaient comme objectif d'avoir un continent uni. On dirait presque un même pays. Le continent africain, c'était le même pays. Le changement de la stratégie ici, c'est quoi? C'est que il faut le faire par étapes. Aujourd'hui, à l'est, au nord, à l'ouest, au sud de notre continent et même au centre, il y a des organisations régionales. C'est ça même la base nous pensons, de cette unité. Aujourd'hui, il y a par exemple la région de la SADC, le pays de l'Afrique australe, avec presque le même code dans plusieurs secteurs de la vie, principalement aujourd'hui en matière des élections, la défense, peut-être bientôt, la même situation à l'est de notre continent avec les pays de l'Afrique de l'Est. Alors, ce sont les vraies bases de ce qu'on peut appeler de l'Union africaine. Alors, le rêve, ce n'était pas d'ailleurs qu'un rêve. C'était ça l'objectif de père de l'indépendance. Mais je crois bien que c'est plutôt la stratégie qui a changé avec le temps. On est devenu beaucoup plus réaliste et beaucoup plus pragmatique d'ailleurs. Le rêve est toujours là et c'est possible d'avoir l'unité de ce continent, l'unité africaine. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Merci.